A najgore nije to što vi ne znate. Nego, što ja nemam kome to govoriti, bar još ne. Ali doće vrijeme. Doće vrijeme. Ćete mene svi slušati. Televizija samo će biti od Okuranić. Live. Sve ćete morati, sve snimano i obnavljano. Hoće djeca u školu. Vjerujem mater. Ekskomunicirao moga profesora. Žele latinski i grčki. A meni ime grčki je latinski. Ex privata diligencija učio me francuski. Mi smo učili njemački. Hrvatski njemački. Latinski od drugog razreda grčki. A latinski od drugog. Evo da sam ja ex privata diligencija francuski. Htio sam ja i engleski, ali Fra Ignaciju uzmao samo odlikaše, ja nisam bio odlikač, ja sam bio vrlo dobar. On uzmao samo odlikaše. I onda baš kad sam mi došli nared od drugog razreda, on prestao. Engleski je težak, piše se mačka, čita miš, kurac. Najlakši jezik koji sam ikada učio. Čekajmo ti odmah ljubomoran, moram je umti fino. Čekaj ti fino. Evo, moraš ovaj čekaj. A ima fino dlako. Ti će moja ljubotica, sad ćemo na mrežnicu ići. Joj, pa ćemo se kupati, pa ćemo se ćemo janja. Evo vidite, dođite. Ako te mi voli, pa ti si prvi, ali ona je tu sada. Svetog Ante, 36, Keksi Velika. Kako sam ja vas upario, kako ćete volite, samo da još to ne moje. On ju uči agresiv. Uči da bude malo žešća i ona sad kad neka tu, da prove cestu od njega. Dobro li će moj? E sad samo se razmišlja, ja moram njima ovo skinuti jednim. Ne znam, opet, da moram nositi one, ajde, skinut ću ja to, čekaj. Tako da samo imaju ove protiv krpeljuša i protiv uha. Imam ove za... Čekaj. Evo sad vidim ovdje dole. Tako da će oni sve jabukalice pojesti. Onda će ih pustiti gore malo. Joj, obdukciju moram napraviti. Smrdi od svega. A ja to malo i čekam, ne moram u golu kožu goliti, to je sad teško. Samo onu skinuti dlaku. Evo ga, dakle, to sam sada odlučio. Znate zašto? Zato što... Ne brat bude slobodan. A vidio sam sada u ovim vodilicama. A jednom ti moram ovo prebaciti. U ovim vodilicama. Evo ovdje sam gore objesio gdje je ova crna ruža. Što mi je Mirela poklonila. Evo vidite, imamo ove. I to ću ja njima stavljati kad budem ovo stavljati. Kad budem trebao ovu vodilice nositi, ili kako on kaže, flexi.
onda ću ja njima stavljati ove. A vidite kako je ovo, da vas naučim, ovo dobijete ovako, vidite. E sad kako to misle, lako, nije, nego se provuče ovo kroz ovo, vidite. I tu je omča, to stavi preko vrata i tu, potegne se njega, to gušim, ali on stane, kad stane ono se otpusti. I sad meni neki prigovara da sam ja prije govorio protiv ogrlica, da je za prste i to i kupovao ja za džanu i tako, ali mislio sam da to se određuje vrat na kraju, sad nije kurac, nema, ono vuče njega za vrat, tu ga koče. I tako sam onda vidio da ne treba pogrešiti, ni ja učim, ni ja. Gdje je ova druga? Tu je. Evo ga. Vidiš ga, je li tako? Tu se samo stavi tu. Evo ga. I vleči se. Kakve liju. Dobro. Veća za tebe, manja za Garvica. Ova će mi se jači. Čekaj malo. Garvi, dođi. Da vidim ovo igra. Evo, uzet ću ovu za tebe. Ova jača. A ova ću za Garvicu. To je ovaj novi što skupio mali, a vidite ovo je taj. Iako, to je jako cool. Vidim, nema nikako ovdje. E sad moram ovamo ovo.